Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back. Jadi dalam video kali ini kita akan sambung chapter 2 iaitu subtopik 2.2. Jadi kalau you nak tengok lagi latihan yang lebih mencabar untuk chapter 2, okay, you boleh pergi dekat sini Fizik Materials for semester 1. Okay, you pergi dekat chapter 2 Kinematics of Linear Motion. Okay, awak tekan dekat sini. And then nanti awak pergi dekat sini. Okay, kat bawah sekali you ada nampak sini ada notes and questions. Okay, untuk 2.2. Dan juga sini pun ada extra questions 2.2. Jadi dekat sini ada soalan-soalan yang lebih mencabar. Jadi you boleh cuba untuk tingkatkan you punya understanding. Boleh? Alright, so dalam subtopic 2.2 here, okay, which is uniformly accelerated motion, untuk objektif yang pertama, 2.2a, you must know how to derive and then we will apply all these equations, okay, untuk jawab soalan. Jadi macam mana kita nak derive keempat-empat equation ini? Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, pertama sekali kita derive daripada graph velocity against time. So dekat sini kita nampak ini adalah uniform acceleration. Okay, kenapa kita kata dia adalah uniform acceleration? Sebab dekat sini kita tahu uniform acceleration means that dia punya acceleration dia adalah constant. Okay. Jadi bila acceleration dia adalah constant untuk case ini, kita akan dapat graph V against T kita adalah straight line graph macam yang di dalam gambar ni lah. Okay, jadi kalau kita nak sketch triangle for our gradient, you can see here that the gradient is the same at any point here. Jadi kita katakan dia punya gradient constant. So means that acceleration adalah constant. Okay. Jadi macam mana kita nak derive equation? So look at here from the gradient of the graph. Okay, kita ambil inilah this triangle. Okay, ini. Okay. So from the gradient of the graph, okay, kita boleh kira acceleration, right? Kita tahu gradient untuk graph V against T akan bagi nilai acceleration. Jadi dekat sini adalah final position ataupun final point of the graph. So sini adalah initial. So dia akan jadi V minus U untuk paksi Y dan untuk paksi X T minus 0. Okay, which is V minus U over T. Therefore, we can rearrange this equation. Okay, kita akan dapat A ataupun AT is equal to V minus U. Therefore, kita akan dapat V is equal to U plus AT. So, this is the first equation. Okay, equation number 1 yang kita akan pakai untuk menyelesaikan soalan-soalan bagi subtopik uniformly accelerated motion. And then from this graph, kita juga boleh kira area under the graph. Jadi kita dah tahu kalau kita ada graph V against T, kalau kita kira area under the graph, kita akan dapat apa dia? Displacement. Jadi kita tahu area under the graph. So this is the area under the graph. So this is trapezium shape. Okay, trapezium shape. So we can use equation trapezium, whereas is equal to area under the graph, which is area of trapezium, which is half times U plus V. U tu apa dia? Dia adalah tinggi sisi yang selari, parallel side of the trapezium ini. Jadi saya ambil color lain lah, color pink. So this one. So ini tinggi dia kosong ke V dan ini adalah tinggi dia adalah 0 to U. So ini adalah U, tinggi dia. So dia akan jadi U plus V. Okay, ini memang equation trapezium, maknanya half times the total, the total length of the parallel side for the trapezium shape. Okay, and then times the height. Okay, so height dia yang mana? Height dia yang inilah, which is 0 ke T, which is T. Okay, so times T here. Okay, so dekat situ kita akan dapat lah.
Okay. So, kita akan dapat formula yang kedua, which is S is equal to half U plus V T. So, this is the second equation. Okay. And then the third equation, okay, we want to get another one, which is S equal to UT plus half AT squared. So, based on equation number 2, okay, kita nak dapat, kalau yang nampak dekat sini, equation number 1 adalah equation yang tak ada nilai S. Dia ada VU plus AT saja. So, kita tulis kat sini adalah no S. No displacement. Unknown untuk displacement. Kalau equation kedua, dia tak ada acceleration. Maknanya kalau soalan tu tak bagi you acceleration, then you can use second equation. Okay? And then the third equation, dia tak ada apa? Dia tak ada V, which is final velocity. And the last one, dia tak ada time. Okay? Jadi, gunakan equation berdasarkan soalan kita. Okay, jadi equation yang ketiga, okay, dia adalah S equal to, we want to substitute. So, S is equal to half U plus V T. Since V equal to, equation number 1, V is equal to U plus AT. So, kita masukkan dekat sini, kita akan dapat half U plus, V kita adalah U plus AT. Okay, times T. Kan? Okay, ni tak muat ni, saya nak buat kat sini tepi. So, saya akan sambung. S is equal to, so half U plus U adalah 2U plus, yang darab dengan T kat dalam, 2U. And then kita akan ada T lah, betul tak? Plus, AT darab dengan T, dia akan jadi AT squared. So, sekarang kita rearrange, kita akan dapat half. Okay. Half darab dengan 2UT. So, ini dah akan potong lah nanti. Dia akan darab dalam macam ni. Ini darab dalam, ini pun sama. So, dia akan jadi UT. Dia akan jadi UT plus. UT plus. Okay, half darab dengan AT squared. Dia akan dapat half AT squared. Okay. So, finally, kita akan dapat inilah. So, this is the third equation. S equal to UT plus half AT squared. Okay. Jadi, equation yang seterusnya, okay, daripada equation number 1, kita boleh juga rearrange. Kita akan dapat T is equal to V minus U over A. Kenapa kita nak rearrange? Sebab nanti kita nak substitute. Sama juga. We want to substitute equation yang berada pada D ni tadi ke dalam equation number 2. Sebab kita nak dapatkan equation yang keempat, di mana equation yang keempat ni adalah kita nak, dia tak ada T. So, kita gantikan T tu dengan V minus U over A. Okay, so kita tengok kat bawah ni. So, kita dah tahu, okay, since T is equal to V minus U over A, therefore, okay, equation S lah, kita rearrange kan. So, kita akan dapat S is equal to half. Equation number 2 kita adalah half U plus V. And then T kita adalah V minus U over A. Ini kita punya T tadi kan. So, kita masukkan dekat sini. So, ini kita punya T tadi. Okay. Alright. So, sekarang kita akan dapat S. Okay, kita susun balik lah. Ataupun kita nak bawa dua ni naik atas pun boleh juga. Lebih mudah. So, ini dah akan bawa naik atas. 2A akan bawa naik atas. Ini pun bawa naik atas. So, dia akan jadi 2AS equal to U plus V, V minus U. So, ini U kena darabkan. You expand that equation, right? Okay. So, you akan dapat 2AS equal to UV minus U squared plus V squared minus UV. Jadi, UV ni, you boleh cancel. UV positif. Okay, ini adalah UV negatif. So, finally, kita akan dapat satu equation V squared is equal to 2AS plus, ataupun kita susun balik, U squared plus 2AS. So, U squared ni, bawa pergi sebelah. Okay, so kita akan dapat equation yang keempat.
Okay, jadi derivation ni you kena practice lah macam mana you nak dapatkan keempat-empat equation tersebut. Alright, and now we will apply these four equations to and now we will apply all these equations into a problem. Okay, so for example, here we have question number 4. Okay, so now let's read the question first. Okay, a race car accelerates uniformly from. So means that we have U. So keluarkan semua maklumat 18.5 meter per second. Jadi soalan-soalan dalam modul ni saya tengok dia lebih straightforward dan lebih mudah. Okay, maknanya you just use all the equations then you can solve the problem. Okay, kalau you nak soalan-soalan lebih mencabar, okay, you boleh pergilah pada folder chapter 2 yang saya cakap tadi. Okay, boleh cuba buat dulu, lepas tu you baru check jawapan. Okay, so V is given here 46.1 meter per second. And then we have T, which is 2.47 second. So we want to determine the acceleration, right? So you can straightly use this equation. Okay, so you can substitute all the values. So we're going to have 46.1 minus 18.5 and then over T 2.47. Okay, and then the answer should be that one is 11.17. Okay, alright, so this is the answer. Okay, and then we want to find the distance. So for S, awak boleh guna mana-mana formula. Kalau kata boleh tak saya nak guna formula S equal to, formula pertama you nak guna half U plus V T. Boleh? Sebab semua ni you dah ada. Okay, atau you kata boleh tak saya nak guna equation yang kedua? Boleh, iaitu S equal to UT plus half AT squared. Okay, sebab kita dah ada nilai AT dan juga U. Mana-mana dua equation ni you pakai, you substitute, you akan dapat jawapan yang lebih kurang sama. Okay, you hanya masukkan semula nilai, U dia dah bagi, V dah ada dan juga T. Okay, and then question number 5. Okay, so the car starts from rest. So from rest means that U is equal to 0 meter per second. Okay, and accelerates uniformly over a time T is equal to 5.21 second over a distance of 110 meter. So determine the acceleration. Okay, sama juga. Kali ni kita tak ada V. Okay, so kita nak kira the acceleration. So kita boleh guna formula apa? Kita boleh guna formula A pun kita tak ada kan? A nak carilah. So we want to find A. So kita kena guna formula yang tak ada V. Dan kita boleh kira A lah. Ini we want to find. Ini, sini ada, T ada. Ini nak cari, ini ada. Okay, so you can straightly substitute. Since U equal to 0, so this one should be 0 plus half. S adalah 110. A nak cari, T is 5.21 squared. Jangan tertinggal. Therefore, A you akan dapat 8.1 meter per second squared. Okay, so this is the answer. Okay, and then number 6. Okay, we have 800 kg car travels along a straight line with the initial velocity. Alright, so this time the question gives us the information in kilometer per hour. Okay, so you nampak dekat sini, the car travel for 150 meter. So ini dia bagi displacement dalam meter. Tapi dia bagi dia punya initial velocity dan juga final velocity dia dalam kilometer per hour. Okay, jadi bila you dapat soalan, apa kata you tukar dulu. U 36 km per hour, we want to change to meter per second. Kenapa nak meter? Sebab ini S kita dalam meter. Okay, so kita nak tentukan T. Okay, kita kira dulu lah. So kita buat darab silang. Okay, unit kilometer berada dekat atas. So letak 1 dekat bawah. Meter dekat atas. Okay, so kita tahu 1 kilometer is equal to 1000 meter. So now you can cancel out. Okay, unit hour dekat bawah. So dia perlukan partner dia. Duduk dekat atas. You nak tukar kepada apa? Second. So 1 hour, 3600 second. So hour you will cancel out. Finally, nampak sini, unit awak dah tinggal dalam meter per second. Okay.
So, kalau kita kira, kita akan dapat lah. Ini kita akan dapat U is equal to 10 meter per second. Lepas tu kita buat V pula. Okay, V dia akan jadi times 1000. Kalau dah biasa buat, dia akan laju macam ini saja. Okay, so dia akan dapat 20 meter per second. Okay, so apa lagi maklumat yang ada? Kita ada S which is 150 meter. Okay, now we can find what is the time interval. Okay, by using equation S equal to UT plus ataupun acceleration tak ada kan? So kita guna half U plus V times T. Okay, sebab kita nak kira apa? Kita nak kira T. Ini semua dah ada. Boleh? So just substitute half. So U 10, V 20, T dia kita nak cari S is 150. Okay, so finally you akan dapat lah. Okay, T is equal to 10 seconds. Okay, next question 7. Okay, we have a plane. Okay, while in flight accelerates from velocity. So U is given 21. Okay, at constant rate. Okay, constant rate that's mean ini adalah case acceleration dia adalah constant. So betulkan unit kat atas ni 3 meter per second squared over a total of distance as 535 meter. What was the final cruising velocity? So V. So this is very easy. Kita tak ada time. So kita boleh guna formula V squared equal to U squared plus 2ES. Okay. So you want to find V, right? So U 21 squared plus 2, 3, 535. So V is equal to 60.42 meter per second. Okay. And then question number 8. So here we have a track racer starts her car from rest and then accelerates, okay, at 10 meter per second squared for the entire distance of 400 meter. Okay, sama je. Okay, so you want to find how long, that's mean you want to find time, right? Okay, so dia akan jadi S equal to UT plus half AT squared. So 400. So U, this one should be 0. Half times 10 times T. Nak cari squared, jangan tertinggal. Okay, so finally you kira. Okay, you akan dapatlah nilai T dia adalah 8.94 second. Make sure you tekan calculator, practice tekan calculator. Okay, and the last part, what is the velocity at the end of the run? So we can use V equal to U plus AT. Sebab saya dah ada nilai T, A dan juga U. So U dia tadi adalah 0 plus acceleration is 10, T is 8.94. So the answer is 89.4 unit. Jangan tertinggal. Okay, so finish question number 8. Next, question number 9. Okay, a car travelling at 45 km per hour. Sama macam tadi. Okay, and then brought to rest with uniform retardation means that ini adalah decelerate. Semakin perlahan dan akhirnya dia berhenti. So V is equal to 0 meter per second. But make sure you change U, which is in kilometer per hour. Okay, you tukarkan kepada meter per second. So U dia akan jadi 45 times 1000. Okay, over 3600. Okay, so you akan dapat sini adalah 12.5 meter per second. Okay, so now find the retardation. That's mean you want to find A. So you want to find A, right? Okay, you ada V, you ada U, then you ada time, which is T is equal to 15 second. Okay, so this is very easy. You can use V equal to U plus AT since we want to find this, right? Yang lain semua kita dah ada. Okay, so masukkan saja nilai. V dia adalah kosong sebab berhenti tadi. U dia 12.5. Okay, A you want to find dalam masa 15 seconds. So A is equal to negative 0.833 meter per second squared. Okay, so means that, okay, ini adalah maksud dia decelerate ataupun velocity is decreasing in positive direction.
Ataupun kata dia sedang bergerak ke kanan lah. Tapi dapat A tu kosong, A tu negatif sebab dia decelerate. Okay. Jadi nilai acceleration, okay, kalau dia negatif, dia ada dua maksud. Kan kita dah belajar kan. Yang pertama, sama ada V is decreasing, okay, in positive direction. So ini kita kata dia decelerate. Ataupun yang kedua, V dia increasing, okay, in negative direction. Kalau V dia increasing, kalau decreasing, decelerate, increasing dia akan jadi accelerate. Tapi sebab pecutan dia negatif, sebab dia bergerak in negative direction. Okay? So ni kena faham. Boleh Okay. Jadi question number 10. So here we have airplane start from rest. So means that U is equal to 0 meter per second. Accelerates at constant 3 meter per second squared for 30 seconds. Okay. How far was the runaway? So this is very straightforward question. Okay. So you want to find S, right? You ada U, you ada T. You tak ada V. Then you can use equation UT plus half AT squared. Okay. Jadi semua ni you dah ada. So you want to find S. Okay. So you masukkan saja nilai lah. So you akan dapat jawapannya adalah 1350. Okay. Next, how fast was the plane moving when it lifted off the ground at the end of the runway? So when this is the runway, let's say the start dekat sini. And then the stop dekat sini. Kat sini dia dah start mula terbang. So kita nak carilah berapa V dekat sini. So U dia kosong. So runway dia adalah 1350. And then acceleration dia adalah 3 meter per second squared. Okay. So question 10B. So you can use this formula. Okay, U0 plus A is 3. And then time taken is 30 seconds. Okay, so dekat point yang dekat sini, akhirnya, okay, dia punya velocity dia adalah 90 meter per second. Boleh Okay. Next question 7. Ani drive her car from rest, sama juga U equal to 0. And then accelerate uniformly after 20 seconds. The velocity is 70 km per hour. Okay, make sure you change to meter first. So, the velocity should be 70 times 1000 over 3600. And then V dia kita akan dapat dalam meter per second. Okay, berapa? Okay, cuba tekan. So, kita akan dapat 19.44. Okay, so as we want to find the acceleration, we can use the first equation where A is equal to V minus U over time. So V kita dah dapat 19.44 minus 0 over 20 second. So kita akan dapat jawapan untuk acceleration. And then the distance traveled by the car dalam masa 20 second tadi berapa? So kita boleh guna S equal to UT plus half AT squared. Atau you nak guna formula S equal to half U plus V times T. Boleh juga. Kan? Kalau tu nak guna ini, boleh, tak ada masalah. So 0 plus V tadi kita dah cari 90.44 dalam masa 20 second. Atau kata nak guna yang ini pun boleh juga. Tapi ini dah akan jadi 0. So dah akan jadi half. Acceleration is 0.0972 and T is 20 second. Okay. So you guna mana-mana formula, you akan dapat sama lah. So 20 squared times 0.0972 divide 2. Okay. So you akan dapat 19.44. That one should be. Oh, yang ni tersilap. 0.9. So 194.4. So kata nak guna ini pun boleh juga.
So, dia akan jadi 90.44 times 20 times divide 2. So, sama. Okay. So, finish question 11. And the last question. Question 12. So, dekat sini kita ada equation. Okay. Equation of displacement in terms of time t. Kita panggil ni adalah equation of displacement in terms of time t. Okay. So, bila soalan tanya, at 3 is equal to 3 second, means that we want to find what is the position at that time. Based on the equation, we can straightly substitute 21 plus 22t. Dalam masa 3 second tu dia dah sampai mana dah? Okay. So, we substitute. Kita dah tahu formula dia tadi. Okay, you can straightly substitute. So, dia akan dapat 33 meter. And then what is the velocity? Remember, in order to get equation velocity from equation displacement, you need to differentiate equation displacement respect to time. That's mean ds over dt. So in this case, equation S kita adalah 21 plus 22t minus 6t squared. So, bila you differentiate, 21 ni tak adalah kosong, 22 akan jadi 22 minus 12t. So, this is your mathematics. So, means that at t is equal to 3 second, you can calculate v, which is equal to, that one is 12 times 3, right? Okay. So, dia akan jadi 22 minus 36. So, v dia akan jadi negative 14 meter per second. Okay. And then the last one is acceleration. So we can differentiate equation velocity in order to get equation for acceleration. So kita akan dapat d dt where the velocity is equation apa tadi? 22 minus 12t, right? Okay. So bila kita differentiate, automatically you akan dapat inilah a is equal to negative 12 meter per second. Jadi jawapan yang kita dapat, kita tinggal negative 12 saja. Semua t dah hilang. Jadi ini saja jawapan dia. Tak kisahlah soalan suruh kita kira at t is equal to 3 second ke, t equal to 4 second ke, 1 second ke. Dia punya acceleration dia sama. Means that acceleration dia adalah constant. Okay. Jadi kalau kita nak gantikan nilai t dalam equation, kalau kita nak gantikan nilai t dalam equation acceleration kita, tak boleh lah. Sebab equation acceleration kita ni tak ada pun unknown t. That's mean untuk sepanjang masa dia punya acceleration dia adalah constant. Okay? Alright. So kita stop dekat sini. So we finish subtopic 2.2. Ingat ya, ada banyak lagi soalan dalam folder chapter 2. Okay, untuk subtopik 2.2 yang lebih mencabar, jadi awak boleh cuba. Ataupun awak pergi kepada folder set soalan dan boleh mula untuk buat latihan format exam dan untuk meningkatkan kefahaman awak lah. Okay, jadi dalam next video kita akan discuss subtopik 2.3 projectile motion. Okay, dan kita jumpa dalam next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.